दिनै कारिगावआवहाय मोनसे BPFनि मेलावहाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा BTCनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा भट होखांनायनि उनावहाय भट होग्राफ्राबो माबा मोनसे मोननांगौ होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। रावबो पलिटिशियान्सफ्रा बेबायदि खोथा बुङाखै जानो हागौ, बेबायदि बिबुंथि लाखियाखै जानो हागौ, नाथाय हाग्रामा महिलारि सारा BTCनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा भट होखांनायनि उनावहाय भट होग्राफ्राबो माबा मोनसे मुलाम्फा जानांगौ, माबा मोनसे मोननांगौ होननानै बुंदों। फैलाय बुंदोंमोन खोनासंनि जयैनो। सरकारखौ আমি তো ভোট দিই, ভোট দেওয়ার পিছত আমি কি পাম? আমাক কি লাগে? রাইজে কি বিচাৰে? আদিবাসীয়ে কি বিচাৰিছে? গোৰ্খাসকলে কি বিচাৰিছে? ৰাজবংশীসকলে কি বিচাৰিছে? বড়োসকলে কি বিচাৰিছে? মানুহ হিচাপে কি বিচাৰে? প্ৰথম আমাক লাগে সকলো এৰিয়াৰ মানুহ নাগৰিক সিদ্ধান্ত শান্তিखौ नागिरनांगौ, जोंनो शान्ति नांगौ। অঞ্চলত শান্তিखौ সবে বিচাৰে। আদিবাসী মানুহ শান্তি বিচাৰে, বড়ো বিচাৰে, মুছলিমো বিচাৰে, ৰাজবংশীও বিচাৰে। আমাক একো নালাগে, আমাৰ অঞ্চলত আমি শান্তি বিচাৰোঁ। শান্তি থাকিলেহে আমি এই অঞ্চলৰ উন্নয়নটো চিন্তা কৰিব পাৰোঁ। সদায় যদি অশান্তি হৈ থাকে এই অঞ্চলত উন্নয়নৰ কাম কেনেকৈ হ'ব? চিন্তাই কৰিব নোৱাৰি। তো এই কাৰণে আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই জনাই দিছোঁ, আপুনি BTC কেতিয়ালৈকে মিটিং কৰিব, আমাৰ BTC বাকী ৰাইজৰ ওপৰত আপুনি গাড়ী কাগজ দিব নালাগে। আপুনি শান্তিৰ কাৰণে কথা কওক, উন্নতিৰ কাৰণে কথা কওক, আৰু একথা থাকিবৰ কাৰণে আপুনি কথা কওক। আমি আপিল কৰিছোঁ, आंबुंनो BTCआव फैनानै जोंनि ओनसोलाव BTC ओनसोलाव फैनानै नोंथाङा रावखौबो रायनो नाङा, रावखौबो बुंनो नाङा। जोंनो नांगौ शान्ति, जोंनो नांगौ खौसेथि, जोंनो नांगौ जौगाखांनाय। बेनि सोमोन्दै रायजोफोरनि सिगाङाव बुंनानै थां, अब्लानो जोङो देरहासार जागोन आरो सरकारखौ बानायनो हागोन होननानै बुंदों आसामनि मुख्यमन्त्रि खावलायो। बे हिसाबैनो बिथाङा मैया फैदों गरेस्वराव आरो टंलायाव, आंबो दंखायो। एखे बे खोथाखौनो बुंगासिनो जोंनि BTC ओनसोलाव फैनानै जेब्ला मिटिं खालामगोन रावबो जाथिनि सायाव माने रायनाय बा गाज्रि शब्द बुंनो नाङा, बेखौ आपिल खालामग्रोदों। बे हिसाबै बिथाङा बुंगासिनो दं। दा आं आसा खालामदों ओंखायनो जोङो बयबो बे ओनसोलनिनो मानसि, बे जायगानिनो मानसि, जोंनो नांगौ जौगानाय, जोंनो नांगौ शान्ति। बेनि बागै जों जेबो जोंनो नांगौ खौसेथि। आसा खालामदों बयबो रायजोफ्रा, आंहा फंबाय दं, बिनानाव दं, फिसाला दं, फिसाजो दं, बयबो बयहाबो मोनसे मोनसे आसा थायो। राजनितिखौ ओरैनो खालामा, भटखौ ओरैनो होआ। सरकार गाखांनायनि उनाव आंनि फिसालाया जाहाथे, आंनि फिसाजोआ जाहाथे, आंनि फंबाया जाहाथे, आंनि बिनानावा जाहाथे, बा न'खरनि सोरबा माबा मोनसे सुबिदा मोनथों, बेखौसो आसा खालामो। बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि लामाया गाज्रिथार, बे जाखांथों। बेजों लोगोसे जोंनाव हस्पिटाल दं, डाक्टार गैया, बे डाक्टारखौ मोनथारथों। बेजों लोगोसे जोंनि गामियाव दालां गैया, दालाङा जाथों। बेफोरखौ आसा खालामनानैसो मानसिफ्रा खौसे जायो आरो भट होयो। ओरैनो भट होआ, ओरैनो हावायाव भट होआ। मोनसे आसा खालामनाय थायो जे सरकार गाखांब्ला जोङो जोंनि गामिनि स्कुला बिराद गाज्रि, बाउन्डारि वालनांगौ, बाउन्डारि वालखौ थाखाय जोंनि गामिनि लामाया बिराद गाज्रि, बे लामाखौ बानायथारनांगौ। एबार जोंनि गामियाव महिलाफोरनि न' नांगौ, बेखौ बानायहोथारनांगौ। जोंनि ओनसोलाव कलेज गैया, कलेज जाथारनांगौ। बेफोरसो ना ओरैनो माबा मोनसे आसा दंना गैया, गैयाबा ना थाया, ओरैनो होगोन भटखौ। दा ओरैनो होननांगोन, ओरैनो होननांगोन।
माबा मोनसे आसा दंब्ला नङा होमबा माबा मोनसे आसा दं आं मोनाब्लाबो आंनि फंबायाल' माबा मोनसे मोनथारगोन आं मोनाब्लाबो आंनि बिदायाल' माबा मोनसे सुबिदा मोनथारगोन बेबादि मोनसे आसा दं बेयाव बयहाबो आसा थायो ओंखायनो जोङो बुंबाय थादों जे जोंनो जायगायाव सान्थि नांगौ जोंनो जायगायाव खौसेथि नांगौ जोंनो जायगायाव अनलायनाय नांगौ बयहाबो स्पष्ट বুঝতে পারছে বড় ভাষাটো আমি কি কইছে হ্যাঁ বুঝতে পাই মার্কসি গাওয়া আসলে বড় মার্গো হ্যাঁ এটাই কথা আর আমি বিপেড দল হিসাবে কোরবান রাজবংশী জাতীয় যেটি সমস্যা রাজবংশীफोरनि যেটি সমস্যা बिथांमोना ट्राइबेल जानो नागिरदों एसटि दलाव बिदों बेखौ जोङो माना खालामदों आमी केতিয়াও राजबंशी जनगोष्ठी एसटि हबो बिसाराखौ बिपिएफ दल हिसाबै केতিয়াও माना खालामा बा अबजेक्शन जायाखै बिपिएफ दल हिसाबै सरकार हवा बिसोरखौ आमी एक्जिस्टिं ट्राइबेल थाखानाय ट्राइबेलखौ जेबो खहा जायाबालानो बिथांमोनखौ एसटि होनायाव जाहाथे आपत्ति गैया बिदिखौसो जों बुंदों एक्जिस्टिं ट्राइबेले एथ' ক্ষতি হ'ব নালাগে এই কোচ রাজবংশী বা আদিবাসীসকলক এসটিসকলক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোনো মানা নাই এইটোৱে কৈছোঁ আৰু গোৰ্খাসকলে আজি দিনত কি বিচাৰি আছে নেপালী গোৰ্খাসকলে যে গোটেই অসমত প্ৰটেক্টেড ক্লাছ হিচাপে স্বীকৃতি পাব লাগে আমাৰ কোনো অবজেকশ্যন নাই ভারত সংবিধানে বা ভারত ডিসপুট বা ভারত সংবিধানে যদি ইয়ার উপর স্বীকৃতি দিয়ে আমার কৌলভা কি আছে ভারত সংবিধানে যদি স্বীকৃতি দিয়ে আমার কৌলভা একো নয় আমি সাপোর্ট করব তার মানে সব জাতি আজিৰ দিনত আদিবাসী হিচাপে জীয়াই থাকিব বিচাৰে নিজৰ ভাষা আছে নিজৰ কালচাৰ আছে ৰাজবংশীসকলে ৰাজবংশী হিচাপে জীয়াই থাকিব বিচাৰে ভাষা আছে কালচাৰ আছে তো এইবিলাক গোটেই কোনো জাতি জনগোষ্ঠী আমি ফিজ কৰি থকাটো আমি বিচাৰোঁ নাই সকলোকে সমানে সন্মান দি পেলাই আমি ক্ৰিকেট কৰিব কাম কৰিব বিচাৰোঁ কথা खोथाया बेनो जोङो रावबो जातिखौ नेग्लेक्ट खालामनानै खोथा बुङाखै बा जों बुंनो नाङा बा जों मावा बयबो बे ओनसोलनि मानसि बयबो जौगाखांनायखौ लुबैयो जोङो समान प्रायरिटि होगोन खामानि मावनांगौ